1968 ni simi Tribal Students Federation TSF ni bumungke tabu a TSF Tripura Student Federation ang nukha laitangai bisio Roman script no tuyoi indefinite strike hiya TSF abono support khaikya TISF boroni indefinite strike soli tongphano without any information TSF no sayawi borok withdraw khai taklai bahaino TSF kuila dagrekha indefinite strike tamninge Roman script borok kokmasal maswilia exam aboni karone borok strike da kokka abono TSF da kokmanu TISF but Tamzaniti Pramothani YTF tai kabangma organization borno support khaija belai warama singsa belai khaw dukhona haise tamni inke Champonogorni lamaka Sulaiman jaga nukha aroni boroi sarai rok sini students rok sini kumthai bararok kablai borok jotokhon portonto Roman script mani asa sing abo yakaria hisi khokleja fiaba horo horo kisu borong notlangai mukhyamantri malai goi tamo mankha tamo mania aboni kuno oroni tiprasa jara students sungai borono mungsa sayaino boro independent strike withdraw khlai pegya ang media ni bisingti sanam sungoteni obo haikhaige ani tiprasa ro thungnani abo bondongnani dorkar TSF ni bumungti ang kaisar kaisanuka Josbonto Palace no hospital khaina naimai nukha abono borok andolon khaikya a andolon borok andolon samiling mani pore nukha Tripura Mothani Supremo a Josbonto Palace ni botla 200 sam rang mannai 200 jon chakri mannai ya kare likha ari abo boroni tongo ADC में एग्रीमेंट एटा hospital by agreement खाई अंके सरकार रंग रिया दिबा आं तो आनी लाइफ प्रथम बार आं काबुनो नुगु जे Josbonto Palace नि बिनिमये ADC रंग मन्नाय वानमा सिंसा आता हमनि को अबहायके आनी Tripura सरकनो थंगै तमायथि आबनि बिनि ककबाय 2023 निर्वाचननि परे बिनी आगे वो कैसे को सामने तुम चलो पाल्टाय तब कहतामो चलो थकाय तब ओ चलो थकाय बैठांगे मंत्री तुम सिनी सुदीप बाबू MLA थांगे विधानसभा लास्ट सेशनो रोमान स्क्रिप्ट ने दुई कोक सका एक जन 13 जन MLA नि बिसिङो हरसा MLA सपोर्ट खाइया तांगै सपोर्ट खाइया হঠাৎ কাই TSF যখন ও সেশন দাগ রেখা আরো বড় পয়সা এই আন্দোলনের সামিলিংখা তো ও জায়গাতেই সিনি সুদীপ বর্মন MLA AICC নি ইনভাইটি মেম্বার পার্মানেন্ট ইনভাইটি মেম্বার খালি দङ আরো কক সাবই বড় বড় ইয়াকারি হরকা তিনি সুশান্ত চৌধুরী ইয়া কিফিলি হরকা আবু বেলাইওয়ার মাসিং সাইছি তিনি আনি কক ও হাসা কাও যারা Tripura সাতংনাই যত স্টুডেন্টস आंग कोइना मुचुमु फाइली সেই 1968 साल नि TSF नि आदर्श नीति बनि वानसुक मुंग नाहार मुंग तयै जों TSF न लगे तयै TSF आंदोलन दाग्रेदि कांग्रेस पार्टी सब समय लड़ने लगे दङ शुधु TSF या सारा त्रिपुरा राज्यनि समस्त सिनि बुकुंबारा जरा TSF खाइनाय जरा स्टूडेंट दंनाय बरनि भविष्यत नाहारै जों अब दाबिनतै आंदोलन खायना बुझुंजाव तिनि नुखा देवनागरी अक्षर तुगुना नायगो केबो हनो रोमान स्क्रिप्ट निया कक बरक बांग्ला स्क्रिप्ट निया নিজস্ব स्क्रिप्ट खायदि आबो वानमा सिंसा आबो बेलाय किरिमा सिंसा ताबो कताल स्क्रिप्ट खाय जों बुसुक बथर उमब्रक थांनाय कताल स्क्रिप्ट खायतो बखांखाय आबोनि बागै रोमान स्क्रिप्ट खा तिनि आनिको गिया और 99% पवित्र सरकारनि कमिटी श्यामाचरण त्रिपुरानी कमिटी बरक जतन शाखा रोमान स्क्रिप्ट इज द एप्रोप्रिएट इन कक बरक बिनि बागै और रोमान स्क्रिप्ट न खाना बागै आं Tripura
jot ta khuktai bu khukrono tini ni press media electronic media tai social media ni bising dei ang kobok na masu kok tong ka no kok sing